المدينة كانت مليئة بالإيمان قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka sudah menerima, sudah memeluk agama Islam. كانت مليئة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga di kota tersebut dipenuhi dengan rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. كانوا ينتظرون لقاءه. Mereka menunggu akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. متشوقين إلى رؤيته. Mereka merindukan Nabi Muhammad dan rindu untuk bertemu dan melihat Nabi Muhammad SAW. كما ورد في السيرة قالوا عندما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة كنا نصلي الصبح ثم نخرج إلى ظاهر حرتنا إلى طرف المدينة. لماذا منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Diceritakan dalam kitab sirah bahwa orang-orang Madinah mereka itu setelah sholat subuh, kata mereka, ayo mari kita sholat dulu, setelah sholat subuh kita menunggu Nabi Muhammad SAW di Sohra yang begitu panas. قالوا فما نبرح من أماكننا حتى تغلبنا الشمس على الظلال ثم يعودون. Mereka tidak akan berpindah beranjak dari tempatnya, mereka tetap nunggu Nabi Muhammad SAW hingga matahari itu di atas kepala mereka. Dan mereka tidak pulang kecuali tadi matahari sudah di atas mereka, sudah panas, sangat panas, mereka baru pulang. كل يوم يفعلون هكذا. Setiap hari mereka melakukan hal seperti itu. منتظرين النور. Menunggu cahaya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. منتظرين طلوع القمر. Menunggu yaitu rembulan. منتظرين من muliat qulubuhum bihubbihi sallallahu alaihi wasallam. Menunggu sang kekasih itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna liqa'ah. Menginginkan kedatangan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna an-nadhara ilaihi. Ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna al-istima'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendengarkan petuah-petuah wejangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa kharajna dhata yawmin hatta ghalabatna asy-syamsu 'ala adh-dhilal raja'na ila buyutina. Dan juga pula dilakukan hal serupa, yaitu mereka setelah melakukan salat subuh mereka menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sohra. Kemudian setelah waktu duhur ketika matahari sudah berada di kepala, mereka pulang. فخرج رجل من اليهود في حاجته. Dan waktu itu ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ada orang Yahudi yang yang lagi mengerjakan pekerjaannya. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فقال يا معشر بني قيلة هذا جدكم قد جاء. Dan orang Yahudi itu melihat Nabi Muhammad SAW dan dia mengabarkan kepada orang-orang yang ada di Madinah, wahai kaum semuanya, itu Nabi Muhammad atau jaddukum telah sampai. Hadza jaddukum huna ma'na. Ma ma'na al-jadd? Al-jadd huwa al-'izz wa huwa ar-rif'ah wa huwa al-makanah. Di sini ada kalimat jad, yaitu mungkin kakek atau seperti apa seperti itu, dan di sini ada diartikan bahwa jad itu kemuliaan, kebanggaan, dan disitulah orang akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan pangkat yang sangat tinggi jika memuliakan beliau dan mencintai beliau Nabi Muhammad SAW. فكأنه يقول لهم إذا أردتم عزا فهذا الذي ستعتزون به. Seakan-akan ya, jika kalian itu pengen mulia, pengen mendapat pangkat yang tinggi, maka itulah, dekatlah dengan Nabi Muhammad, maka beliau yang akan memuliakan kamu. Hadzal ladzi saturfa'una bih. Dan dengan Nabi Muhammad akan diangkat derajat-derajatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Thumma jaa an-nabiy alaihi salatu wassalam fajtama'u bih. Wa idza bil qaba'ili kulluha
تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إليها. Dan ketika itu sampainya Nabi Muhammad di Madinah, mereka menyambutnya dan setiap kabilah menginginkan agar Nabi Muhammad SAW singgah di tempatnya. جاء إليه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة في رجال من بني قيس في رجال من بني سالم بن قيس. Isban bin Malik, beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW. فقالوا يا رسول الله انزل إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. Singgahlah di tempat kami karena kami mempunyai banyak pasukan, banyak senjata, kekuatan. كلهم يريدون أن يتشرفون بنزول النبي عليه الصلاة Mereka والسلام. semuanya menginginkan Nabi singgah di tempatnya. قال لهم خلوا سبيلها أي ناقتي فإنها مأمورة. Jawaban Nabi SAW, biarkan Allah yang akan memilih tempatnya, dan ini onta ini akan berhenti di tempatnya yang sudah Allah tentukan. فتحركت الناقة حتى وصلت إلى دار بني بياضة فجاء إليها رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها. Dan begitu pula Nabi melanjutkan perjalanannya. Ketika itu juga melewati kabilah, dan juga di antara mereka yaitu kepalanya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, mungkin singgah dulu di tempat kita, di sini banyak pasukan, banyak senjata dan lain sebagainya, kami kuat, kami mungkin bisa menjaga engkau ya Rasulullah. Namun jawaban Rasulullah sama seperti yang pertama. وهكذا تحركت حتى وصلت إلى دار بني ساعدة فاعترضه سعد بن عبادة ومعه رجال من قبيلته يقولون يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. Begitu pula beliau jalan lagi, terus berjalan dan juga melewati Bani Sa'id, dan di situ juga diminta untuk singgah, namun Nabi menjawabnya seperti yang awal pertama. حتى وصلت إلى دار مالك بن النجار وهم أخواله عليه الصلاة والسلام فبركت هناك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام خلوا سبيلها فإنها مأمورة جبرا لخواطرهم، كأنه يقول لهم أريد أن أنزل مع هذا ومع هذا ولكن الأمر من الله مع ناقته عليه الصلاة والسلام. Begitu juga ketika melewati di kabilah Bani Malik bin Najjar, seperti serupa, beliau minta Nabi untuk singgah di tempatnya, namun Nabi menjawabnya seperti yang di pertama. بهذه المحبة التي استقبل بها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع قدرهم. Dengan rasa yang begitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang Ansor diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. فصارت مدينتهم أعظم مدينة بعد مكة. Dan kotanya, kota sekarang kota Madinah, itu kota yang paling mulia, paling agung setelah kota Mekah. وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya ada dua golongan, yang pertama mungkin itu golongan orang lain dari kabilah yang lain, dan di situ ada kabilah Ansor, dan kata Nabi, seandainya orang Ansor itu memilih jalan lain dan yang satunya lagi memilih jalan yang satunya lagi, maka Nabi Muhammad akan berjalan dengan orang-orang Ansor. وقال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. Seandainya bukan karena hijrah, maka aku akan bersama orang Ansor. وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. اللهم بارك لنا في مدها وصاعها. اللهم انقل وباءها إلى مهيعة. Dan beliau bersabda, beliau mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah rasa cinta kepada kami yang besar seperti kami mencintai kota Mekah, bahkan tambahkanlah ya Allah. Dan juga apa? Dan berkahilah makanannya dan minumannya yang ada di sini semuanya. Al-mahya mahyakum wal mamata mamatukum. Tempat ini adalah tempat hidup dan tempat mati kami. Hadza syarafun 'azim lil ansari wa lil madinatil munawwarah. Ini adalah kemuliaan untuk orang-orang Ansor, orang Madinah. Kanat qulubuhum mali'ah bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sanubari mereka, hati mereka terpenuhi dengan cinta yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabil mahabbati tablughu
أماكنا ومنازلا لا تبلغها بغير المحبة. Dengan kecintaan yang begitu besar, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan sampai dan kita pun bisa akan sampai ke tempat, ke sebuah tujuan yang sebelumnya kita belum sampai kepadanya. ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه وهو محبة رسول الله. Dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidaklah mencapai derajat yang begitu agung, yang begitu mulia dengan sesuatu amal atau yang lainnya kecuali rasa cinta kepada Nabi yang sangat besar. كانوا إذا لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون العيش ولا يستطيعون الحياة. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya pula ketika tidak melihat Nabi seakan-akan tidak ada kehidupan, seakan-akan mereka itu tidak merasakan hidup. غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا ثوبان لمدة يوم وليلة فجاء فوجده حزينا فقال له ما بك يا ثوبان. Dan juga itu terjadi pada sahabat Thauban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari satu malam itu menghilang dari Thauban. Berarti Thauban tidak melihat Nabi dalam satu hari satu malam. Akhirnya beliau merindukan dan nangis. Kata Rasulullah, "Kenapa wahai engkau ya Thauban?" قال لم أرك يا رسول الله منذ يوم وليلة فما استطعت أن أعيش. Dan beliau menjawabnya, Sayyidina Thauban menjawabnya, "Wahai Rasulullah, aku ini tidak melihat engkau dalam satu hari satu malam, maka aku sedih." ثم تذكرت أنك ستدخل الجنة وستكون في أعلاها وأنا إذا دخلت الجنة فسأكون في أدناها ولن أراك يا رسول الله فحزنت لذلك. Dan beliau nangis, beliau bersedih, "Ya Rasulullah, seandaikan aku ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kamu akan masuk surganya Allah, namun yang menjadikan aku sedih adalah engkau berada di surga yang paling tinggi sedangkan aku berada di surga yang bawah." فقال له أما علمت يا ثوبان أن المرء مع من أحب. Ya Thauban, kamu bersamaku, sesungguhnya seorang itu bersama yang dicintainya. تحب النبي أنت مع النبي. Kamu mencintai Nabi Muhammad, maka kamu insya Allah akan bersama Nabi di akhirat nanti. تفرح بالنبي النبي يفرح بك. Kamu bangga dengan Nabi, senang dengan Nabi, cinta pada Nabi, Nabi akan cinta kepada kamu. هذه المظاهر التي تدل على الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قليلة في حقه. Dan juga hal-hal acara seperti ini adalah menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak banyak di manapun, hanya saja orang-orang terpilih yang bisa melaksanakannya. وإنما لنشارك من أحبه ولنحتفل مثل ما احتفل به من أحبه. Dan itu orang-orang yang diberikan rasa cinta yang besar, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan hal-hal semacam ini, mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكي نعيش في سلك هذه المحبة. Agar kita mempunyai bukti bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad. ولكي يقال لنا ما جزاء من يحب إلا كما قيل ينحب. Dan agar kita digolongkan dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakanlah wahai Muhammad, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah kami, ikutilah aku. والمحبة يجب أن تفعلها في هذا الشهر خصوصا. Maka rasa kecintaan kepada Nabi itu harus dibangkitkan, dan ini tempatnya yaitu di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. هذا شهر ولادته نقلوا فيه الإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا الشهر. Ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Maka ijma ulama, sepakat para ulama, disinilah ayo perbanyak sholawat agar mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. واختلفوا في اليوم، بعضهم قال في 12 من ربيع وهو قول الأكثر، وبعضهم قال في 8 وهناك أقوال أخرى. Sebagian ulama ada mengatakan itu di tanggal, berarti puncaknya di tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian pula mengatakan di tanggal 18. Namun dan juga ada perkataan ulama yang lain juga. فهذا الشهر يستحق أن يفعله الإنسان بتطبيق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
maka kita berhak dan sangat berhak untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا كنت لم تفعل سنة من قبل فافعلها في هذا الشهر. Jika kalian belum bisa melakukannya di tahun-tahun sebelumnya, maka lakukanlah segera mungkin. إذا كنت لا تأتي بالسنن على أكملها فأكملها في هذا الشهر. Dan juga sunnah-sunnah yang lainnya mungkin seperti sholat sunnah dan yang lainnya, jika sebelumnya kita belum bisa melakukannya, maka di bulan ini perbanyaklah melakukan sunnah-sunnah Nabi. اجعله شهرا لسنن النبي عليه الصلاة والسلام. Jadikanlah bulan ini bulan dihidupkannya sunnah Nabi Muhammad. تعرف على أوصافه. Kita ayo belajar dan juga melihat sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. تعرف على أخباره. Dan juga ayo kita belajar tentang kabar Nabi Muhammad SAW. تعرف على آثاره. Dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. حتى يحصل لك اتصال به كامل. نسأل من الله سبحانه وتعالى agar kita selalu bersambung pada Nabi Muhammad SAW. أن يحققنا بكمال المحبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من أتباعه ومن محبيه ومن الواردين عليه ومن الشاربين من حوضه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.